Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Okey. So, hari ni saya nak berkongsi sikit tentang isu pemberian vitamin B kompleks. Iaitu vitamin yang terlarut dalam bentuk cecair. Okey, so macam mana rupa vitamin B kompleks ni? Ni dia. Berwarna kuning keemasan. Okey, so kenapa kita sebut, kenapa digelar vitamin B kompleks? Okey, sebab vitamin B kompleks ni dia ada terdiri daripada beberapa unsur vitamin B lah, antaranya B1 yang kita gelarkan thiamine, B2 niacin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pentetic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid dan B12 cobalamins. Okey, so setiap daripada vitamin ni memiliki kandungan yang bersinergesis antara satu sama lain. Okey, sebab tu saintis gelarkan sebagai B kompleks yang mendukung aktiviti dan tumbesaran ternakan. Okey, so even manusia pun perlukan vitamin B kompleks. Okey, so vitamin B kompleks ni dia berperanan sebagai kofaktor enzim metabolisme sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh ternakan. Okey, so antara kesan yang paling senang kita tengok bila kita bagi vitamin B kompleks pada ternakan kita, antaranya akan muncul rasa lapar dan nafsu makan dia meningkat. Okey, selain tu membantu mencepatkan kesembuhan ternakan saat terjadi infection. Sebab kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks ni berperanan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternakan ataupun ketika terjadinya infection. Okey, selain tu vitamin B kompleks dapat mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesihatan dan pertumbuhan ternakan. Maksudnya kurang vitamin lah. Memang kalau kita tengok kawan-kawan kita pun tengok dia tu lesu je, kuah kering je, tak bermaya je cakap kau ni kurang vitamin ke. Macam tu lah lebih kurangnya analogi dia. Okey, so selain tu, pada ternakan yang kekurangan vitamin B kompleks ni, antara tanda-tanda klinikal ataupun gejala yang kita boleh nampak seperti berikut lah. Contohnya, nafsu makan yang menurun, pertumbuhan badan yang lambat ataupun terbantut, produksi susu rendah, muncul masalah pencernaan seperti diarrhea ataupun cirit-birit dan ataupun sembelit, susah nak berak. Okey, so baik. Dalam isu pemberian vitamin B kompleks ni, ada banyak pendapat dan banyak mazhab dalam kalangan penternak. Okey, so pada saya pun memang cara budidaya ternak ni memang subjektif lah. Ada orang buat cara A, ada orang buat cara B, ada orang buat cara C. So, untuk mana-mana kita ni yang baru nak belajar ni, kita tengok yang mana yang kita boleh adapt, yang mana sesuai dengan keadaan kita. Okey, so antaranya pendapat yang saya dengar ataupun saya belajar, pemberian dia 3 ataupun 4 bulan sekali minimal. Ataupun ada yang sarankan pemberian vitamin B kompleks ni bergantung pada kondisi ternakan. Contoh ketika tumbesaran ternakan kita lihat terbantut ataupun berat badan dia ni lambat naik. Bagi makan banyak lah tapi tak naik juga. Ataupun kurang selera makan, ataupun induk yang sedang bunting, ataupun ternakan yang stres ataupun tengah kelelahan akibat pengangkutan yang jauh, contoh dari Johor ke Perlis. Jauh tu, Johor ke Perlis, kambing pun dah lembik, dah letih, dah stres lah. Jadi nak control measure dia, nak rawat dia daripada stres tu, bagi B kompleks. Okey, ataupun ternakan yang stres akibat cuaca yang ekstrim, contohnya panas yang melampau ataupun musim-musim hujan. So ternakan stres boleh bagi B12, ataupun ternakan yang sedang diserang penyakit, ataupun anak kambing yang sedang disapih. Okey, so anak kambing yang sedang disapih pun akan alami stres lah. Okey, bila kita pisahkan dia dengan ibu dia, jadi boleh bagi B kompleks. Ada juga yang berpendapat tak perlu bagi, sebab vitamin B kompleks dapat dibentuk atau disintesis secara alami, secara natural dalam tubuh ruminan. So, jadi banyak mazhab, banyak pendapat, banyak pandangan. So, kita boleh ambil mana-mana yang mana sesuai dengan cara kita berternak. Dan kita raikanlah setiap pandangan tu. Tapi pada saya pilih untuk beri bergantung pada keadaan ternakan lah. Memandangkan saya pun ada stok vitamin B kompleks.
So rugilah kalau tak pakai kan. Nanti dia expire je, buat habis duit je. Baik kita pakai, lepas tu kita tengok kesan dia. So maybe daripada tu kita dapat belajar something. Okay, dan saya pun masih lagi baru-baru lagi berternak. So saya akan cubalah setiap method yang ada. So daripada situ saya akan analisis budidaya ternak yang terbaik. Okay, so insyaAllah kita akan suntik ibu bunting ni sekejap lagi. Okay, jom kita suntik. Okay, sebelum tu B-complex. Okay, disuntik secara intramuscular shot ataupun ke dalam daging lah. Injeksi di dalam daging. Okay, deep into muscle. Bukannya subcutaneous macam ubat cacing, kutu kurap lah, 3 serangkai. Okay, so jom kita suntik beliau. Senyum sikit. Oh, bagi ubat je, masam je. Jom. Okay, so kita ready untuk kita inject kambing kita. So malang kan saya buat kerja seorang. So, kita kepik dah dia. Kepik kepala dia jangan bagi bergerak. Okay, begitulah cara dia. Mentor saya ajar. Okay, so dia banyak spot sebenarnya kita boleh suntik untuk intramuscular shot. Ada yang suntik dekat peha, ada yang suntik atas punggung, ada yang suntik kat perut, macam-macam lah. Tapi saya punya mentor ajar suntik dekat atas punggung. Okay, supaya ubat senang cepat jalan. Okay, so untuk intramuscular shot saya pakai 21 untuk suntik kambing lah, saya guna 21G punya jarum. Okay, so dia punya angle darjah suntikan tu ada 90 darjah daripada badan. Okay, so mula bismillahirrahmanirrahim kita suntik. Make sure kita suntik dekat daging ya. Bismillah. Okay, lepas kita suntik, kita tarik supaya kita tak masuk ke dalam blood vessel dia. Okay, so tak ada darah. So kita suntik. Bismillah. Okay, begitulah. Tarik. Tu kita kasih dia. Okay, dan macam itulah cara dia suntik. Okay, so semoga apa yang saya share ni beri sedikit manfaat lah pada setiap penternak, sama ada yang baru-baru nak menceburi bidang peternakan ataupun yang dah menceburi ataupun yang masih tak tahu perkara ni. Saya pun tak claim saya tahu semua knowledge. So jika ada salah silap boleh komen. Okay, so terima kasih sekali lagi. Selamat Raya, maaf lahir batin. Good girl.